وسلم عليك يا حبيب سلطان حسین ابن علی ہے سبحان اللہ پڑھو جو سبحان اللہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ میں بولتا قرآن حسین ابن علی مومن کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے ارے معاشر جنت کی کمیٹی کا چیئرمین حسین ابن علی ہے کل نبیاں دی یارو حکمت دا کل نبیاں دی یارو حکمت دا ایمان علی ہے لوگو ایویں کل اسلام حسین جرا خالق نے او مت کرم کی گئے میرا اصلی نام حسینی مینو اکثر لوگ محمد آدنو اصلی نام حسین اکبر دا تے کھلوے تے بتا جرا کو کھول کے دنیا قرآن سنے سا رنگ لگ سن روڑے چوڑے بن جا تو